Yan. Yellow. Yung blue, sing-sing. 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 Blue, sing-sing. Kidlat. Pause ang gala. Binigay yung sing-sing ko with lot of 30 times. Pause ang gala. Isang paltong-palto yan. Nice one. Sabi ko sa'yo, tiwala lang. Road to 2 and pa nga. Pause ang gala. Pagkano yan, pre? Alright, mga insan, let's play Gates of Olympus Super Scatter. Let's go. Vice pin tayo, idol. NP. Apat na starter ko. 15 spin. Sa bagay, no? Labi parang apat yan. Kasi, Mighty Tower. Meron ba 1,000 times to, guys? Or 100? Hindi ito bulig po super starter. Or 500. 500 para ano? 500 times. Okay. Or 7. Pag-Memphis. Yung 50. Sayang si. Pusa pala 100. Sinayag mo ng asar. Mighty Tower. Nang asar ang 50 tsaka 100 insan. Tuloy-tuloy ang kidlat. Walang tumbleweed. Aray ko. Tapos nung nag-tumbleweed, walang kidlat. Wow. Uy, corona pa yan. Nice. Kidlatan mo. Kidlat, insan. Alok ang mantis. Napakalupit mo talaga, Zeus. Kikidlat na sa 5 piso. Kidlat sa 5 piso. Legacy. Usang gala, pre. Wala. Wala ito. Okay. Oh, that's 25K. Sometimes 25K, guys. Okay. Let's go. Mighty Tower. Pag-Memphis. Legacy. Kumula nga naman ang kidlat. Walang tumbleweed. Grabe talaga itong laro na to. Medyo madaya itong Gates of Olympus na yan, ah. Yun yun, guys. May tumbleweed, hindi kikidlat. Di ba? Tapos kikidlat, walang tumbleweed. Anak ka ng kidlat. Zero multiplier per now, idol, oh. Ba naman. Okay, tumbleweed sa 20. Hayop. Legacy. Bird. Singsing, singsing. Pusang gala. Sige pa, insang kakbog. Nice! Corona. Mighty Tower. Pusang gala pa. Kinaulan na ng multiplier. Paldo to. Bagang! Okay. 59 times. Remount 2M, idol. Pagdatar mo na yan. Oh my goodness. 25 times. Okay. Tuloy-tuloy mo yung tabog. Sayang pa. Walang isa yung sushi. Mga olats pa to. Mga olats pa. Okay. Olats pa. Ilang yan, sir. Okay lang yan. Apal na din. Apal na din. Tiwala na. Legacy. Sayang yung mga multi mo. Kasi, yun lang. Idlatan mo yan, idol. Idlat na. Mighty Tower. Tayong may kit-kita. Idlat na, insect. Ayaw tayo panalunin ni Zeus, guys. Isang gala ka, Zeus. Pag-Memphis. Hanggang dulo, zero multiplier, ano?
Aray mo. Diba? Turo lang ka nag-view sa 20 pa. Hujang ba? 20 million tayo. Naging 2.5. Nalabi to. Nalano nung kaya. Okay. Saan? Magkidlat na ngayon saan? Multiplier. 100 times? 500 times. Ikaw na bahala. Kidlat with a 20 times. Okay? Nice one. Nice one, nice one, nice one. Nangamoy. Panalo. Let's go, ma. Kung saan tama man kidlat mo. Awakas. Tumatama. Unti-unti, tumataas ang multiplier natin, idol. Number 1 pa. Nice. Skip that. Pusang ka na, pre. Masunurin na si Jesus. Nawimigay na ng kidlat, idol. Pusang ka na, oh. 6 times. 37. Pusang ka na. Mukhang papag doon, ha. 11 spin pa. Mas tumama na naman ang kidlat. Kasi, ay tama mo. Nice, tumama. Okay. Okay. Buy that pa yun. Okay. 22 times na yun siya. Parang spin pa yan. Tama mo lang yung kidlat mo. Tol. Huwag mo na akong dayain. Apaldain mo nas. Yan. Yellow. Yung blue, sing-sing. 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 Blue, sing-sing. Kidlat. Pusang gala. Binigay yung sing-sing ko with lot of 30 times. Pusang gala. Isang paldong-paldo yan. Nice one. Sabi ko sa'yo, tiwala lang. Road to 2 end pa nga. Pusang gala. Magkano yun, pre? 119? Okay, 192 na. Sige pa, idol. Sige pa. Okay, mukhang kikidlat pa tayo, inside. Oh, paldo. Hindi na lang, 2M na. Hi!